السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلشي على خير وبخير وحوالكم كلشي مزيان. Voilà, bonjour, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, on va faire ensemble un jeu de fruits, un jeu d'ananas avec le gingembre. C'est très très bon pour ce froid, parce que ici on a froid, il fait froid, on a la neige dehors. Et pour se réchauffer, en même temps, ça fait de bien. Le gingembre, c'est un antibiotique naturel. Et voilà. البنات اليوم غادي نشارك معكم واحد العصير نتاع سكينجبير واناناس. يعني مع هاد البرد راه كيسخن، لازم كيكون مزيان باش يدافع مع هاد الميكروب اللي كيطيح وكل شيء، يحارب معاه. المهم غادي نديرو معكم، نشاركو معكم. كيجي رائع الصراحه، كيجي رائع ومنعش، وفي نفس اللحظه فيه الدواء نتاع الانتيبيوتيك نتاع سكينجبير، واخا صحي. يلا غادي نمشي نقي سكينجبير نتاعي ونقطع الاناناس وغادي نرجع. جو vais les nettoyer mon gingembre et l'ananas, je le coupe et je reviens. Voilà, j'ai nettoyé mon ananas. Je l'ai coupé en rondelles. J'ai nettoyé aussi mes deux trucs de gingembre. Et voilà, j'ai préparé un verre de sucre, un verre de cantine, vous savez. Le verre de cantine de sucre, il n'est pas trop plein. Mais je ne le mettrai pas entière. Je vais voir d'abord. Voilà, mon verre de sucre, il n'est pas plein. Je le verrai après. Je vais mettre quand même un peu parce que comme le gingembre il est fort, je vais mettre un petit peu pour l'adoucir. Et sans plus, de toute façon on le fera ensemble, d'accord? البنات دابا انا قطعت اناناس تاعي، قشرته قطعته وقشرت حتى السكينجبير. دابا غادي نقطعو طريفات صغار وغادي نديروه. عندي هنا يترون تاع الماء اللي وجدت هنايا. J'ai mis 1 litre d'eau ici. Moi je commence toujours par 1 litre. S'il y a moins de fruits, j'ai mis moins. S'il y a plus, je commence quand même par 1 litre. Et après je verrai à la fin. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais couper les ananas, le gingembre, un petit morceau et je vais le mettre à cuire. D'accord? Voilà. J'ai tout coupé. J'ai coupé le gingembre. J'ai coupé mon ananas. Et voilà. Je vais allumer le feu là. Voilà البنات، قطعت الاناناس تاعي. سكينجبير دابا غادي نصبغ بالسكينجبير خاطر هو قاصح شويه للطياب، ماشي غادي يطيب، غير طاب شويه وصافي، ماشي غادي يطيب كاع، غير باش يساعدني من نطحنو وصافي، ما يبقاش كلشي غادي نرميه في داك الصفايه. فوالا غادي ندير معاه حتى الاناناس. Je vais mettre mon ananas aussi, mon ananas. Voilà. Et comme j'ai dit toujours, une fois qu'il commence à bouillir, vous comptez 5 minutes. Ou peut-être maintenant qu'il y a le gingembre, il faut attendre 10 minutes. Allez, on va faire juste 5 minutes. D'accord? Voilà. Et couvert bien sûr. غادي نخليوه مغطي البنات. من يبدا يطبخ يطلع حرارة الغليان غادي نحسبوه 5 دقائق. فوالا البنات دابا راه طلع فيه الغليان، غادي نحسبوا له 5 دقائق ماشي كتر ومغطي. فوالا لي في maintenant qu'il commence à bouillir, on va compter 5 minutes mais à couvert. Il faut le couvrir. Voilà. فوالا البنات دابا راني طفيت عليه، غادي نخليه يبرد حتى قريب يبرد كامل عاد باش نطحنو. واخا voilà les filles, mon fruit il est cuit là 5 minutes. Je vais attendre qu'il soit froid, il reste tiède quand même et je vais le faire passer. D'accord? Voilà, nos fruits sont vraiment froids. On va commencer à les mixer. Après on va l'ajouter dans le sucre. J'en ai mis la moitié de verre,
Enfin, la moitié de la moitié. Un quart, en fait. Voilà ce que j'ai mis. Après, on verra. S'il en faut encore, je rajoute un peu. Sinon, je le laisse comme ça. البنات دابا ها هو الفاكهة نتاعنا طابت بردات. درت فيها ربع نتاع الكاس نتاع السكر، خاطر كنت عمرت الكاس ماليني ما كانش عامر، كان باقي له شويه عاد. دابا شوفوا درت النص نتاع النص باش تفهموا. فوالا نقولوا 2 معالق كبار. دابا غادي نطحن وغادي نرجع عندكم. جو في لو ميكسي لي في جو غوفيان. داكور. Voilà, il est mixé. Maintenant, je vais le passer dans le chinois et on se retrouvera, d'accord? البنات دابا راني طحنتو كامل وغادي ندوزو في هاد الصفايه وغادي نرجع عندكم للتقديم. Notre jus d'ananas et de gingembre, il est prêt. Il est très très bon, franchement. Ça fait de bien. Et voilà, un antibiotique contre ce froid. Et le sucre, j'ai mis le verre entier. Il n'était pas trop plein, je vous l'avais montré au début. Il n'est pas trop plein, mais je l'ai mis entier. Après, ça reste chacun ses goûts. Et voilà, chacun il sucre comme il a envie de sucrer. Comme il aime, en fait. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Avec ce froid, même si on passe un petit peu des trucs, on met trop de sucre. Pas trop. Si on met un peu plus de sucre, ça fait de bien. On en a besoin. Et voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine fois. Et regardez la recette jusqu'au bout. Et si vous aimez, vous likez, vous commentez et vous abonnez si vous ne l'avez pas fait encore. D'accord? Et partagez avec votre famille, vos amis. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, العصير نتاعنا نتاع الاناناس ونتاع سكينجبير دابا راه موجود. واش غنقول لكم، جا زوين بزاف. داك الكاس نتاع السكر اللي ما كانش عامر درتو كامل خاطر جالي شويه مجهد مع سكينجبير. ولكن نتوما ديروا داكشي اللي بغيتو. الا قديتو تشربوا هكذاك شربوا هكذاك. انا عندي الدراري الصغار غادي يشربوه معنا. على داكشي خصني ندير شويه تاع الحلاوه. اي فوالا، جا رائع الصراحه. نقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. بارطاجيو، شوفوا لا فيديو حتى الاخر، وإلا عجبتكم لايكيوها، ديروا جيم وديروا دوك التعليقات الزوينين اللي كيساعدوا بنادم يزيد لقدام. ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. وبارطاجي مع احبابكم والاصدقاء نتاعكم. ونقول لكم حتى المره اخرى ان شاء الله. يلا، السلام عليكم. au revoir.